دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو بھیڑ کا حصہ بنتے ہیں اور دوسرے وہ جو بھیڑ کو چلانا جانتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ کون بننا چاہتے ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کمرے میں داخل ہوں تو سب نظریں آپ پر جم جائیں، جب آپ بات کریں تو ہر کوئی آپ کی بات سننا چاہے، ہر کوئی آپ سے دوستی کرنا چاہے۔ اگر آپ بھی وہ جادو سیکھنا چاہتے ہیں، لوگوں کو متاثر کرنے کا جادو، تو یاد رکھیں یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ ایک سائنس ہے، ایک سادہ سی سائنس۔ اگر آپ نے آج کی ویڈیو کو پورا دیکھ لیا تو آج کی ویڈیو میں آپ کو 10 ایسے طریقے بتاؤں گا، 10 سادہ اور آسان طریقے جن کی مدد سے آپ ایسی طاقت حاصل کر سکتے ہیں جو لوگوں کے دل جیت لے گی، رشتوں کو بدل دے گی، ہر کوئی آپ سے جڑنا چاہے گا، لوگوں کی نظروں میں آپ کی ویلیو کو کئی گنا بڑھا دے گی۔ دوستو، یہ 10 نفسیاتی اصول ہیں جو آپ کو دوسروں کے دل میں جگہ بنانے میں مدد دے سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، جب بھی آپ دوسروں سے بات کریں تو ان کا نام لیں، محبت اور خلوص کے ساتھ۔ ڈیل کارنیگی کا کہنا ہے کہ یاد رکھیں، اس دنیا میں کسی انسان کے لیے سب سے میٹھی اور اہم آواز اس کا نام ہوتا ہے۔ ہمارا دماغ خاص طور پر اس وقت زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے جب کوئی ہمیں ہمارا نام لے کر بلاتا ہے۔ جب بھی کوئی ہمارا نام لے تو ہمارا انکانشیس مائنڈ یہ سمجھتا ہے کہ یہ شخص ہمیں اہمیت دے رہا ہے۔ یہ چھوٹا سا عمل ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ ہم اس کے لیے اہم ہیں اور دوسروں کی نظر میں ہماری قدر ہے۔ اس کے بعد دوسری تکنیک یہ ہے کہ دوسروں کے انداز کو اپنانے کی کوشش کریں۔ جس سے بھی آپ بات کر رہے ہوں انہیں ہلکا پھلکا کاپی کرنے کی کوشش کریں، ان کے بیٹھنے کا، ان کے بات کرنے کا انداز۔ اس کو ہم میررنگ بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک نفسیاتی تکنیک ہے۔ اس کے اندر آپ سامنے والے شخص کے انداز، بات کرنے کے طریقے، وہ کس طرح بیٹھا ہے، کس طرح اس نے ٹانگ پر ٹانگ رکھی ہوئی ہے، وہ کیسے مسکرا رہا ہے، اس کی باڈی لینگویج کیسی ہے، ہم ان سب چیزوں کو ہلکے پھلکے انداز میں اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ماہر نفسیات جان بر کے مطابق جب ہم کسی کے رویے کی ہلکی سی نقل کرتے ہیں تو یہ دوسروں کے اندر اپنائیت اور سکون کا احساس پیدا کرتا ہے۔ مثلاً اگر وہ شخص جس سے آپ بات کر رہے ہوں آہستہ اور پرسکون انداز میں بات کرے تو آپ بھی اپنی گفتگو کو نرم رکھیں۔ اگر وہ خوش مزاج اور پرجوش ہے تو آپ بھی ذرا سا جوش دکھائیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نفسیاتی طور پر اس شخص کو آپ سے اپنائیت کا احساس ہوتا ہے۔ لاشعوری طور پر اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ بالکل اس جیسے ہی ہیں اور وہ آپ کو پسند کرنے لگتا ہے۔ لیکن دوستو، کوشش کریں کہ یہ سب کچھ بالکل قدرتی اور غیر محسوس طریقے سے ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ بالکل آپ کسی مداری کی طرح اس کی حرکات اور سکنات کو نقل کرنا شروع کر دیں۔ اس طرح کرنے سے منفی اثر پڑے گا۔ اب آتے ہیں تیسری ٹیکنیک پر۔ دوستو، نفسیات کہتی ہے کہ جب آپ دوسروں سے کوئی چھوٹی موٹی مدد مانگتے ہیں یا ان سے کوئی مشورہ لیتے ہیں تو وہ اچھا محسوس کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ لاشعوری طور پر انہیں لگتا ہے کہ آپ کی نظروں میں ان کی اہمیت ہے۔ اس سے بھی آپ کے اور دوسروں کے درمیان ایک بہتر تعلق بن جاتا ہے۔ بینجامن فرینکلن نے ایک بار کہا تھا کہ جو شخص ایک بار آپ پر احسان کر چکا ہو وہ زیادہ امکان رکھتا ہے کہ وہ دوبارہ بھی آپ کی مدد کرے گا، اور نفسیات میں اسے بینجامن فرینکلن ایفیکٹ کہتے ہیں۔ یہ واقعی تھوڑی حیران کن بات ہے کہ جب ہم کسی سے چھوٹی موٹی مدد مانگتے ہیں تو وہ ہمارے لیے زیادہ اپنائیت محسوس کرنے لگتا ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو اچھا سمجھیں تو ان کے ساتھ چھوٹا موٹا مشورہ کیا کریں، ان سے تھوڑی بہت ہیلپ لے لیا کریں۔ اس کے بعد چوتھی نفسیاتی تکنیک ہے کہ آپ دوسروں کی باتوں میں سچے دل سے دلچسپی لیں۔ نفسیات کہتی ہے کہ ہر انسان کے اندر اہم بننے کی خواہش ہوتی ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ خاص محسوس کرے۔ ڈیل کارنیگی کے مطابق کسی انسان کو اس کی اہمیت کا احساس دلانے کا سب سے سادہ اور آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی بات کو توجہ سے سنیں۔ جب کوئی واقعی ہماری باتوں میں دلچسپی لیتا ہے تو ہمیں وہ شخص اچھا لگنے لگتا ہے۔ ایک ماہر نفسیات تھے آرتھر ایرون۔ ان کی تحقیق کے مطابق جب آپ اوپن اینڈڈ سوال پوچھتے ہیں تو وہ آپ کے تعلقات کو مضبوط بنانے میں مدد دیتے ہیں۔ اوپن اینڈڈ سوال وہ ہوتے ہیں جن کا جواب صرف ہاں یا نہ میں نہیں دیا جاتا۔ ان کا جواب دینے کے لیے سامنے والا تفصیل سے بات کر سکتا ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو پسند کریں تو ان سے ان کی ذات کے بارے میں بات کریں،
उन्हें अपने बारे में बात करने के लिए उकसाएं और फिर उनकी बात को तवज्जो से सुनें। आप बस उनकी बातें सुनते जाएं और वो आपसे मुतासर होते जाएंगे। 5वीं टेक्निक बहुत ही ज्यादा अहम है। ये कहती है कि आप दूसरों की किसी ऐसी चीज की तारीफ करें जो उनकी ज़ाहरी शख्सियत से मुतल्लिक ना हो, बल्कि उनके अंदरूनी वजूद से, उनकी अंदरूनी शख्सियत से जुड़ी हो, उनकी ज़ात से वाबस्ता हो, यानी वो उनकी कोई ज़ाती खूबी या खासियत हो। ज़्यादातर लोग तारीफ करते वक्त ज़ाहरी चीज़ों पर तवज्जो देते हैं, जैसे आपके जूते बहुत अच्छे हैं, या आपने ड्रेसिंग बहुत अच्छी की है, या आपका हेयर स्टाइल बहुत खूबसूरत है। लेकिन अगर आप वाकई किसी के दिल में जगह बनाना चाहते हैं तो किसी ऐसी खूबी की तारीफ करें जो उनकी शख्सियत, उनकी जहानत या उनके हुनर से मुतल्लिक हो। एक माहिर नफ्सियात थी कैरल डेविक। उनके मुताबिक जब हम लोगों की मेहनत, उनकी सोच या उनके रवैये की तारीफ करते हैं तो उससे हमारा ताल्लुक उनके साथ ज्यादा मजबूत होता है, क्योंकि लोग जब देखते हैं कि कोई शख्स उनकी अंदरूनी खूबियों और सलाहियतों को पहचानता है तो वो उसे ज्यादा संजीदगी से लेते हैं, उसकी कदर करते हैं और उसे पसंदीदगी की निगाह से देखते हैं। मिसाल के तौर पर आप कह सकते हैं कि आपके बात करने का अंदाज बहुत पोलाइट है, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। या आप कह सकते हैं कि आपने इस मसले को कितने क्रिएटिव अंदाज में हल किया है, मैं आपसे बहुत मुतासर हुआ हूँ। नफ्सियात कहती है कि ऐसी तारीफें ज्यादा देर तक याद रहती हैं और फौरी तौर पर असर भी डालती हैं। 6ठी टेक्निक यह है कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें तो उनके साथ अपनी कुछ ज़ाती बातें भी शेयर करें। जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो अक्सर ऐसा लगता है कि हमें अपनी बेहतरीन या परफेक्ट शख्सियत ही पेश करनी चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि लोग हमें उस वक्त ज़्यादा पसंद करते हैं जब हम असली होते हैं, बनावटी नहीं होते, दिखावा नहीं करते, जब हम दूसरों के साथ बिल्कुल रोबोट की तरह बात नहीं करते बल्कि खुद को हकीकी अंदाज में पेश करते हैं, तो इससे ताल्लुकात में गर्मजोशी पैदा होती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी से मिलते ही अपनी पूरी जिंदगी की कहानी सुनाना शुरू कर दें, बल्कि अपनी जिंदगी का कुछ छोटा मोटा वाकया बयान करें। कल ऑफिस में मेरे साथ ऐसा हुआ, या अपने स्कूल या कॉलेज का या बचपन का कोई वाकया बता दें। इसके बाद 7वीं चीज यह है कि जब आप लोगों से बात कर रहे हों तो अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें, खास तौर पर अपने सर को हिलाएं, यानी जाहिर करें कि आप उनकी बात गौर से सुन रहे हैं। इसे इंग्लिश में नॉडिंग कहते हैं। जब सामने वाला बात कर रहा हो तो अपना रुख उसकी तरफ रखें, उसके साथ हमेशा आई कांटेक्ट बनाकर रखें। आपकी आंखों से दिलचस्पी नजर आनी चाहिए। अपने चेहरे के तासरात जाहिर करें, अपने सर को हिलाएं। माहिर नफ्सियात डॉक्टर एल्बर्ट मेहरबियान कहते हैं कि जब हम किसी की बात सुनते हुए अपने सर को हिलाते हैं तो इससे सामने वाले शख्स को अहमियत का एहसास होता है। वो अपने आप को ज्यादा काबिल कदर महसूस करता है। उसे लगता है कि हम वाकई उसकी बात को समझ रहे हैं, उसके जज्बात को संजीदगी से ले रहे हैं। इससे वो शख्स ज्यादा पुरएतमाद हो जाता है और आपके साथ बात करने में मजीद खुलकर बोलता है। और जब आप ये अमल कुदरती अंदाज में करते हैं तो दूसरा शख्स आपको ज्यादा पसंद करने लगता है, क्योंकि उसे ये महसूस होता है कि आप सिर्फ सुन नहीं रहे बल्कि वाकई समझ रहे हैं। सुनने में तो ये एक छोटा सा अमल है, लेकिन दूसरों के दिल जीतने के लिए ये एक इंतहाई ताकतवर नफ्सियाती हथियार है। 8वीं टेक्निक ये इख्तिलाफ राय करने के बेहतरीन अंदाज के बारे में है। ताल्लुकात को बनाने और संभालने के अमल में ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा असर रखती है। इसका असूल यह है कि जब भी आप किसी से बात कर रहे हों और आप सामने वाले की राय से कोई इख्तिलाफ करना चाहें तो कभी भी डायरेक्ट इख्तिलाफी बात ना बोलें, बल्कि पहले आप गुफ्तगू के उस हिस्से के बारे में बात करें जिससे आप मुत्तफिक हैं या जिस पर आप अपनी कोई मुस्बत राय दे सकते हैं। पहले 1-2 मुस्बत जुमले बोलें और फिर नरमी से, नरम लहजे, नरम अल्फाज में जो आपकी राय है, जिसके अंदर आप इख्तलाफ कर रहे हैं, वो पेश करें। मसलन अगर आपका कोई दोस्त किसी आइडिया पर काम कर रहा है जिससे आप मुकम्मल तौर पर मुत्तफिक नहीं हैं, तो बजाय फौरन नहीं कह देने के आप कह सकते हैं कि मुझे वाकई तुम्हारा जोश जज्बा पसंद आया, तुमने इस पर काफी मेहनत की है
लेकिन अगर हो सकता है कि हम इसमें थोड़ी इस तरीके से तब्दीली कर लें तो उसके ज्यादा बेहतरीन नताइज मिलें। इस तरह आपने उसकी पहले तारीफ कर दी, उससे मुस्बत बात की और फिर आपने उसके अंदर अपना जो इख्तलाफी नुक्ता नजर था वो आपने बता दिया। अगर आप इस तरीके से बात करेंगे तो लोग जवाब में ज्यादा दफाई रवैया नहीं अपनाएंगे, फौरन रद्द-ए-अमल देने की बजाय सुनने और समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इंसानी नफ्सियात कहती है कि हमारा दिमाग मनफी बातों पर ज्यादा तवज्जो देता है, लेकिन जब हम उस बात में मुस्बत जुमले शामिल कर लेते हैं तो हमारी गुफ्तगू का मजमूई तासर बेहतर हो जाता है। इसके बाद है 9वीं तकनीक, दूसरों के जज्बात को दोहराएं। इसको हम कहते हैं एम्पैथी इन एक्शन, यानी अमली हमदर्दी। माहिर नफ्सियात कॉल रॉजर्स के मुताबिक जब किसी को ये महसूस होता है कि उसकी बात को सुना और समझा जा रहा है तो उसके दिल में बोलने वाले के लिए खुद ब खुद पसंदीदगी पैदा हो जाती है। मसलन अगर कोई आपसे कहता है कि मेरी नौकरी में बहुत दबाव है, मैं बहुत ज्यादा थक जाता हूँ, तो आमतौर पर लोग ये कहते हैं कि आजकल तो हर तरफ यही हाल है। और जब आप इस तरह बोलते हैं तो सामने वाले को ये महसूस होता है जैसे उसके जज्बात को रद्द किया जा रहा है। लेकिन अगर आप यूं कहें कि हाँ, मैं समझ सकता हूँ, काम का दबाव कभी कभार बहुत ज्यादा हो जाता है, आपको वाकई एक छोटी सी ब्रेक लेने की जरूरत है, तो इस तरह आप एक हमदर्दाना रवैया इख्तियार कर रहे हैं। इसने जो भी कहा उसमें आपने दिलचस्पी जाहिर की। जब आप दूसरों के एहसासात को पहचानते हैं और उनका एहतराम करते हैं तो वो फौरन आपके साथ एक कनेक्शन कायम कर लेते हैं। और 210वीं तकनीक है कि गुफ्तगू के इख्तिताम पर हमेशा एक मुस्बत तासर छोड़ने की कोशिश करें। इसको हम कहते हैं पीक एंड रूल। इस असूल के मुताबिक लोग किसी भी तजर्बे को, किसी भी वाक़े को उसके बेहतरीन लम्हे या उसके इख्तिताम से याद रखते हैं। वो कहते हैं ना कि अगर इंजाम अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। तो यही असूल हमारी मुलाकातों पर भी लागू होता है। अगर आप किसी के साथ मुस्बत और खुशगवार तरीके से अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करेंगे तो वो आपको हमेशा अच्छे अल्फाज में याद रखेगा। इसलिए कोशिश करें कि बात को ख़त्म करते वक्त या किसी से रुखसत होते वक्त हमेशा अच्छी बात करें। जैसे आप कह सकते हैं कि मुझे तुम्हारे नए प्रोजेक्ट के बारे में सुनकर बहुत मज़ा आया, ये वाकई बहुत क्रिएटिव आइडिया है और मैं दिल से चाहता हूँ कि ये कामयाब हो। ये आखिरी अल्फाज दूसरे शख्स पर एक मुस्बत तासर छोड़ेंगे, लोग आपको अच्छा समझेंगे और आपके साथ एक बेहतरीन रिलेशन रखना पसंद करेंगे। और जिंदगी में हर रोज कुछ